7. Hi guys! So ngayon, get ready with us. Kasama ko to and gagawin namin yung Ono card filter. Kung ilang swipe, kung ilang pump, kung ilang like ganon. Let's start it na po. So yan guys, first, moisturizer. 3! 1, 2, 3. So yan guys, lalagyan na natin siyang moisturizer. 1, 2, 3. So, ako lang blend guys. Go, i-blend mo na. Yan guys, let's proceed sa foundation. Ano? Tara. So yan guys, foundation na tayo. Okay na guys. Ha? Iba. Iba ba guys? Iba. Ayaw niya. 2. 1, 2. 2. So yan guys, ito na. Yun natin sa kanya. 1, 2. So, ako lang blend ulit. Hindi ako na. Ako na. Ako na, Pia! Hindi, play mo na. Kanina pa. Hindi mo ko agad sinabi. Patay mo na ulit. So, So, guys. guys, let's proceed sa cream blush. Go. 7. Yan, guys, 7. Ako na, maglalagay. Yeah. So, yan, guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, ako lang blend. Ako na! Next sa Powder. Powder. Loose powder, guys. So, yan, guys. Powder na tayo. We're using this Dr. Sensitive. 3. dito na. Okay, let's lagay eh. Ooh! Ang ano mo! Ang dami! Alang! Ano mo? 1, 2. Labi! Ang dami! Powder. 3. Ako na mag-blend guys. Hindi na. Hindi ako na mag-blend. So, yan guys. Okay na. Okay na. Okay lang yun. Ano? Tara. So, let's guys, proceed next sa to powder blush. So, guys. Ito lang. 1. Uy! 2. Okay na guys. Next proceed sa Hindi, sa kilay. kilay guys. Kilay, guys. 6. 6. 7. Ako na. Ano, tig 3. So, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Next proceed So, sa ibabrush ko lang siya. Ayusin ko lang yung kilay niya. So, yan So, guys. guys, highlighter na, Highlighter. diba? Paano kilay ko? 3! Tama. Okay lang. Agit no, Bia. Okay. 1 lang guys. Ay, 1, 2, 3. Hey guys. So guys, lipstick na. Uy. So guys, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Okay na guys, 9 na. So guys, Setting spray. Setting spray. So, iba ka. 7! Okay, ako na. So, Ano daw ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So yun guys, this is the final look.